अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं गिफ्ट अनबॉक्स करने वाली हूँ जो कि जोया मासी ने लाया है मेरी बहन आमना के लिए। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। Bouncing cactus. Wow. अरे वाह, कितना अच्छा bouncing cactus है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ऑन ऑफ होता है। हेलो और यहाँ से ये म्यूजिक का बटन है। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ज़ैनब। कैसा है? देखो इधर से ऑन ऑफ बटन है। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ओके बाय फ्रेंड्स। ये भी बोलने लगा।